الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سونے دی صفتوں سنا کر دے پیام، سونے دی صفتوں سنا کر دے پیام، جند جانے اس تو فدا کر دے پیاں. سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، جند جانے اس تو فدا کر دے پیاں. پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو، پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو. اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیام. جنہوں آمنہ دلال دا پیارے کہو سبحان اللہ. مدینے دی مٹی دوائی تو ودے، مدینے دی مٹی دوائی تو ودے، آقا دی غلامی شاہی تو ودے. اسی لڈوان شڈوان دے گھاٹی شوقینا، ساڑھے مدنی دا نام مٹھائی تو ودے. سونے دی صفتوں سنا کر دے پیام. بلالا کے آسی آگیوں تے چل کے، بلالا کے آسی آگیوں تے بل کے، خبیبہ کے آسی اے سولی تے چڑھ کے، حسینہ کے آسی اے کربل چے کٹ کے. کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں. سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں. آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک صحابہ. تھوڑی جی آواز کو لے جی. ہر مومن دے ایمان دے حصہ نے چند کلام نوے کلام بنائے نے. استاد محترم معاویہ صاحب نے بنائے سن. واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ. پورے ملک پاکستان دے اندر بڑی گونج پئی ہے. اللہ نے ادنا جی طالب علم کو چند کلام بنوائے نے. محبت دے پیار نہ سنے جے. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ. جنہوں نبی دے صحابہ نہ پیارے سجہاں چکے تھے کہو سبحان اللہ. اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ ختم نبوت کی امانت کے امی ہیں صحابہ، وہ ختم نبوت کی امانت کے امی ہیں.
اصحاب جزے دین ہے جنت میں مکی ہیں، اصحاب جزے دین ہے جنت میں مکی ہیں، رضی اللہ لقب رب نے عطایا ہے صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، دیکھا ہے اطاعت میں سمندروں کو بھی بے بس، دیکھا ہے اطاعت میں سمندروں کو بھی بے بس، ٹوٹے ہوئے لکڑی کے پیالے کرے واپس، امانت میں دیانت میں، امانت میں دیانت میں، صداقت میں شرافت میں، عدالت میں امامت میں، رفاقت میں صداقت میں، سب سے آگے صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے چند منٹاں دی گفتگو میں تساں احباب واسطے پنڈ والے واسطے اج دا پروگرام سیالکوٹ کینسل کر کے صرف پنڈ والے دی محبت اللہ قبول فرمائے، دعا کرو، درد دل نہ دعا کرو، اللہ جو کچھ بیان کریے عمل دی توفیق عطا فرما دے، اور ساڑھے استاد محترم قاری محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کرو اللہ تعالی قاری صاحب دی قبر نو نور دے نال منور فرمائے۔ سامعین محترم، سیرت النبی کانفرنس آمینہ دے لال دی ساری زندگی بچپن تو لے کے جوانی تو بعد نبوت والے سال، نبوت تو بعد آپ دا اس دنیا تو چلے جانا، ایک ایک لمحہ اللہ فرماتے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے آمینہ دے لال دی ساری زندگی ساڑھے واسطے آئیڈیل تے نمونہ بنائے، یعنی اللہ فرماتے نے حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، فرمایا کائنات والوں توجہ میری طرف، فرمایا کائنات والوں اسی تو اڈے اندر ایک نبی بنائے جڑا مومنہ دے بارے بڑی حرص رکھ دیں، بڑی لالچ رکھ دیں، بڑی فکر رکھ دیں، قادی فکر، اپنا ہے تے جہنم تو بچ جائے، بیگانہ ہے تے جہنم تو بچ جائے، کوئی امیر غریب اپنے قبیلے دے نال تعلق رکھن والا ہے، کوئی غیر اللہ دی جہنم تو بچ جائے تے رب دی جنت دا داخلہ مل جائے۔ حضرات یہی فکر اسی اپنے دلوں دے اندر رکھنی ہے، جدو رکھاں گے اسی کامل مومن کہلاواں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مومن بندہ وہی ہے جڑا اپنے واسطے جڑی چیز پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھرا واسطے پسند کرتا ہے۔ آئیے اللہ دا قرآن پڑھیے، نبی پاک دا فرمان پڑھیے، چند منٹاں دے اندر گفتگو ختم کر کے اجازت چاہوں گا درود پاک باواز بلند پڑھنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات زیوکار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما مننے والوں، میرے نبی دے صحابہ اہل بیت دے نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں آمینہ دلال دی پاک بیوی تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آمینہ دلال دا ایک یار آیا آکے آندے اماں اللہ دے نبی دا اخلاق کیا ہے، میرے نبی دا کردار کیا ہے؟ اماں جی فرما دیا نے آن والیا کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ کان خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن آمینہ دلال دی شان اندر ہے۔ مسلمانوں
1,24,000 कमो पेश अंबिया कराम किसे दा नाम कुरान अंदर मौजूद है, किसे दे कबीले दा तज़किरा कुरान अंदर मौजूद है, किसे दी नबूवत दा तज़किरा कुरान अंदर मौजूद है। पर मुसलमानों जदों मेरे नबी दियां वारियां आईयां, जदों शीमा दे वीर दियां वारियां आईयां, जदों बदरे मुनीर दियां वारियां आईयां, जदों दोवें जगह दे सरदार दियां वारियां आईयां, ओए मुसलमानों अल्लाह ने मक्के दा अल्लाहु अकबर अल्लाह मक्के दा भी तज़किरा कुरान अंदर कीता, नबी दे मदीने दा तज़किरा भी कुरान अंदर कीता, नबी दे चेहरे दा तज़किरा भी कुरान अंदर कीता, नबी दे सीने दा तज़किरा भी कुरान अंदर कीता, नबी दे मदीने दा तज़किरा भी कुरान अंदर कीता। ओए नबी दियां बीवियां दा, नबी दियां बेटियां दा, नबी दे बेटियां दा तज़किरा कीता। ओए मुसलमानों सारी रात खत्म हो सकती है, लेकिन आमिना दे लाल दी शान, आमिना दे लाल दी शान नहीं खत्म हो सकती। चंद मिनटां दी गुफ्तगू आप दी सीरत दे हवाले दे नाल मेरे नबी दा फिक्र बयान करना है। फिक्र क्या है? अल्लाह फरमाते ने हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, फरमाया लोगों असी तुहाडे अंदरों एक नबी बनाए जेड़ा मोमिना दे बारे बड़ी फिक्र करदा वे, मोमिना दे बारे बड़ी हिरस रखदा वे। ए अपना ए जहन्नम तो बच जावे, ए बेगाना वे जहन्नम तो बच जावे, ए अमीर जहन्नम तो बच जावे, ए गरीब जहन्नम तो बच जावे। कोई गल नहीं मैनू दीवाना कहंदे ने, कोई गल नहीं मैनू मजनू कहंदे ने, कोई गल नहीं मैनू जादूगर कहंदे ने। मेरे नबी ने फिक्र कीता वे, असी भी फिक्र करांगे। कहो इंशाअल्लाह, क्योंकि जिस नबी दा कलमा असी पढ़िया है अल्लाह फरमाते ने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, असी अपने नबी नू नमूना बनया है। असी भी फिक्र करने, अपनी मां दा फिक्र करने, अपनी बेटी दा फिक्र करने, अपने रिश्तेदारां दा फिक्र करने, अपने दोस्तां दा फिक्र करना होए। क्योंकि मेरे नबी ने जदों अल्लाहु अकबर अल्लाह नबूवत दा दावा कीता, अल्लाह दे नबी ने सब तो पहले अपने कुर्बतदारां नू रिश्तेदारां नू अल्लाह दा दीन पहुंचाया वे। ओए मुसलमानों एक वाकया सुना के इजाजत चाहांगा। आमिना दे लाल ने तबलीग दा सिलसिला शुरू कीता। ए देखिया जे मेरे नबी दी फिक्र, आ देखिया जे फिक्र मुस्तफा। अल्लाह दे नबी ताइफ दा सफर करके जा रहे ने, ताइफ वालियां दे कोल गए ने, कल्ले कल्ले सरदार नू, कल्ले कल्ले आदमी नू मिल के आमिना दे लाल फरमांदे ने, ओए ताइफ वाले ओ अल्लाह ही दाता, अल्लाह ही मुश्किल कुशा, अल्लाह ही हाजत रवा, अल्लाह गौसे आज़म, अल्लाह दस्तगीर, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तैफ वालेओ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। ओए मुसलमानों तैफ वालियां ने सिर्फ मेरे नबी दी नबूवत नू झुठलाया नहीं, बल्कि मेरे नबी दे पिछे जवान कुंडियां नू ला दिता, जेड़े मेरे नबी नू तकलीफां देंदे ने, मेरे नबी नू पत्थर मार देने। अल्लाह दे नबी इतने लहू लुहान हो गए ने। आमिना दे लाल अल्लाहु अकबर, अल्लाह जूता मुबारक खून दे नाल तर हो गया। अल्लाह दे नबी बेहोश हो गए ने। आसमाना तो बदली दे जरिए अल्लाह ने साया कीता। आमिना दे लाल दी अख खुली वे ते वेखिया आसमाना ते हजरत जिब्राइल अमीन ने ते नाले पहाड़ां दा फरिश्ता मौजूद है ते कहंदे ने सोनिया अल्लाह दे नबी जी तुसी एक बारी हाँ कर देवो, असी इस बस्ती नू आसमाना ते ले जावांगे, उतों फिर थले सुटांगे, इस बस्ती नू रेजा रेजा कर देंगे। आमिना दे लाल ने फरमाया ओ जिब्रील जी महबूबे रब्बे जलील हुक्म होवे। अल्लाह दे नबी फरमाते ने अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह सोनिया ए नहीं जान दे मैं कौन आ। अल्लाह जी ए नहीं जान दे मैं कौन आ। अल्लाह ने मैनू
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بنائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل ہو سکتا ہے اے نہیں انہاں دیاں اولاداں کلمہ پڑھ لون، انہاں دیاں اولاداں یعنی آمینہ دلال دی فکر ہے اپنے جہنم تو بچ جائے، بیگانہ ہے جہنم تو بچ جائے، امیر ہے جہنم تو بچ جائے، غریب ہے جہنم تو بچ جائے، گورا ہے جہنم تو بچ جائے، کالا ہے جہنم تو بچ جائے۔ ہر لمحہ یہی فکر کیتی ہے کہ میرے سارے امتی اپنے نے بیگانے نے، حتیٰ کہ آمینہ دلال نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ نے میں ایک دعا دیتی ہے، ہر نبی نو ملی ہے، سارے نے مانگ لیے، لیکن میں رکھیے کنہ واسطے؟ امتیاں واسطے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن میں فرمائے گا سونیا اپنی امت دے بارے اتنی فکر کردہ سے مانگ، جو منگنا ہے میں تینوں رب عطا کرا۔ آمینہ دلال نے فرمایا ادو میں اپنے واسطے کچھ منگا گا نہیں، ادو منگا گا ربی امتی، اللہ میری امت نو بچا لے، اللہ میری امت نو بچا لے۔ آمینہ دلال سجدہ کرنگے دنیا دے کئیاں دنوں دے برابر سجدہ، تو پھر اللہ فرمائے گا سونیا چک لے سارا پڑا اپنی امت نو بخشا کے جنت دے اندر لے جا۔ اے جے ساڈا پیر جنہوں اصل اندر کی کیا جاندہ ہے؟ اصلی پیر وہابیاں دا۔ آئیے بات نو ختم کر کے شیران دیا خیرتے چند شیر سنا کے اپنی بات دا اختتام کرنا گا۔ وہ ساڈا پیر محمد لاگو جڑایا منا ڈالا، وہ نبی پاک دی شان سننی جی تک وہ سبحان اللہ۔ ساڈا پیر محمد لوگو جڑایا منا ڈالا، ساڈا پیر محمد لوگو جڑایا منا ڈالا، نہیں رب نے بنایا تو جن دنیا دے مثال، وہ نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی، سارے جگ دا نبی، سونا رب دا نبی، نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی، سارے جگ دا نبی نالے رب دا نبی۔ اخلاق دا بڑا نرالا یوں دی شان جے بڑی کمال، وہ ساڈا پیر محمد لاگو جڑایا منا ڈالال، پیغمبر کل سونا ختم رسول، سونا ساکی کوثر، ونال شافع معاشر، وی ابو بکر تے عمر پیارے، ابو بکر تے عمر پیارے، ہونا کوثر تے اندے نال۔ دعا کرو جو کچھ بیان کی تعامل دی توفیق عطا فرمائے، دوران گفتگو کو غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔